Ayan, akyat po. Ayan, akyat lang. Ayan, nandyan na po si Jonas. Ayan po si Jonas. Kaya go mag-attendance ka po, Jonas. Kasi masasayang lang po yung ano mo, yung coin na ibinigay sa'yo pag di ka po mag-attendance. Thank you. Thank you. 11 blue card. Ayan, 11 blue card. Balik ka po. May trabaho ka ba? Wala. Ayan. Ayan. Thank you so much. Ayan. Balik po. 11 blue card. Ayan, Queen Aliwar. Ayan. Jonas. Si Jonas. Ayan. Thank you. 11 blue card. Thank you so much. Ayan. Baby. Ano ba yan? Birdie Mog. Hello. Birdie. Hello po, Birdie. Ayan. Birdie. Mag-attendance lang po. Mag-attendance. Para may akyat po kayo. Ayan. Dito na po si 11 blue card. Ayan. Ayan. Go. Mag-attendance lang po para po ano. Mag-attendance. Ayan. Sa Berbeline. Hello po, Berbeline. Attendance po, Berbeline. Para hindi masayang yung ano mo. Yung heart sa dulo ng pangalan ko po. Ay orange po dyan. Berbeline. Ayan. Tingnan po natin kung sino yung top 1 natin. Si Legalize pa rin. Top 2 na natin si Boss A1. Top 3 si April Joy. Top 4 na po natin si 11 Blue Cat. At saka top 5 natin si Queen Aliwar. Isa lang yung ano ni Queen Aliwar. Top 6 natin si Rolando. Ayan. Yeah, go. Go lang po. Ayan, Berlin. Chanisay Kalat. Chanesa. Ayan. Go lang po. Go. Ayan. Go lang po. Go lang mga kaibigan. Go lang po. Go and go. Ayan. Sa Berlin. 1 pa Berlin. 1 para iakyat kita Berlin. 1 rose pa Berlin. Ayan. Si Berlin. Ayan. Yun, welcome po sa mga friends natin. Ayun. Ano ba yung araw na ngayon? Anong araw ngayon? Monday. Ayan. Rose. Hello, Rose. Diyan si Rose. Hello po, Rose. Ayan, Rose. Hindi ba si Rose? Si Rosemary ba to? Yun yung naglag kanina. Ashlyn. Hello, Ashlyn. Ayan. Hello po, Ashlyn. Hello po sa mga team bracelet. Linggo po. Ayan. Tapos na po ako nagsimba kahapon, Jonas. Monday na po ngayon, Jonas. Jonas talaga. Ayan pa po si ano. Ayan. Balik na po si Miss Buhol. Balik ka na po, Miss Buhol. Ayan. Nandun na po si Miss Buhol. Miss Buhol, pasok na po. Ayan, nakapasok na po si Miss Buhol. Ayan, go lang po, Miss Buhol. Ayan. Kabalik na po si Miss